If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Wala, Ano po laman? maligo ka? Kasada silang food bike, cover. Cover kayo, preserve kayo ang ilang food. Kini siya, sama ni siya. Ano siya ka na? Sama siya. Daddy! Daddy! Si Lupin, guys. Daddy! Yes, wait lang. Okay. Ayaw ko rice. Ay, si rice. Hey, Iring! Say mo, Zek. Ata, may plato, please. Kini yun, mo ni siya. Hi! Isa ni siya. Chicken. Ha? Chicken. Chicken. Ata. Chicken. Naglaaglaan eh. Mga chicken, one whole chicken. Hindi kami nag-chicken. One whole Hindi chicken. kami nag-chicken. Nasay, kanang chicharap at sa ngalan eh. Andre. Ang puso. Anagod si Pipay, anagod siya nga. Hala, kasal ni Mami Do! Natay tuna, di ba? Tuna? Kasal mo ito. Wow, tuna. Huwag mo po ko? No, ka na juice lang kuwan. Nalagay na tita. Kami kayo mukha ko. Undagan ninyo, mami to, eh. Kami kay mga food guys sa Country Village. Happy birthday Dudong and Ellie. Si Pipay, nagpalit na. Nice, wag nice swimming diri guys. Wow, ang galing ng picture nila guys. Manila sweet and sour, di ba? Buffalo? Buffalo. Buffalo ka na. Okay, sweet and sour nga buffalo guys. Ato ni try. Right. Mani siya minatamis guys. So, maning minatamis nila guys na buffalo. Let's try this. Pila nila? 1299? Kayo. Kuha na dayon. Pili nga maligo. Walang package. Patatao. Ano tayo guys? May kailang unod. Wala, saka di pa kakaligo ka. Wala pa ka nabayan.
Okay, try nato ni ang ilang... Ma'am, sa di alang-alang ato no? Say nga lang na ni, halang-alang. Tanghal. Yan na to guys. Oh, ay buttered kuan. Masag butter Nasi butter dito. beef. Ano mi? Kan. Huwag mo natin. Okay guys. Ano ito siya pang sudan? Okay, try na natin nilang buo nga chicken. Sabi ka humot guys, sugamit kay siya. Tara tama ng ligo. Pero kaon, pwede na kuan. Namit kayang humot. Kakat eh. Kalami silang chicken guys. Pwede mo naman yung basta kuan naman ako. Sarap. With the gravy. 7:30 na dire. Kaya lang gravy and chicken. The best. Naka-promo na sila dire kanin kuan naman ng Kwanto? 190. Okay, try na po natin ilang tanghon guys. You didn't catch the two cat yet. Okay. Di ba tanghon. Atong i-try nilang tanghon. May lang. Titaas kayo. Ah, kana okay na. Wala pa may Dagan kuan. Dagan kay ilang tanghon guys. Sabi ko din mo sa bahay. Right. Let's try this. Ang ilang bihon. Ay, tanghon, di ba? Tanghon. Kasi sinaw. Ikaw gitan sa birthday. Mia, uy. Susog lagi ulan lagi. The best kailang tanghon, guys. Wala tayo product. Kunsa? Alright. I-try nato ni ang ilang bihon. No. Tanghon. Kanton. Kanton nga na ay Pansit kanton. shrimp. Shrimp, lemon, carrots. Pilig shrimp. Oh. Kaya murag lamig kay ilang shrimp. Muna nito pamahog na. Alright, ato i-try guys. Sarap kayo. Isda, be, gusto ka? Lamig kayo ang ilang bihon. Tuna. Okay, ang tuna guys, atong tiluan ng ilang tuna. Ano pa, Milo? Maghigda, lagi ako muna gabi eh. Okay, tuna. Ngayon, tugnaw naman daw. Ha? Sarap gapon. Tugnaw man. Labi kalamig ka diri guys, no? Lamig kayo lang mga pagkaon plus nice pa kayo mag-night swimming din eh. Now for more information guys, visit sa ilang page sa Country Village. Aron mas makabalo po kita sa mga packages sa night swimming, day swimming, silang mga
event hall, sila mga pagkaon. Sa de? Dito guys, adto mo dito sa page sa Country Village. Mo gi ko na naging tuig. Ada. Pero lahi ang flavor karon kay chocolate. Okay guys, diri lang sa sa Country Village. Wala sila'y lifeguard nga on duty. That is why watch your own children. Watch your children at all times. Okay, and also dapat ang mga children nga 14 years old, okay, dili pwede magamit sa pool kung walay adult nga kauban. Dapat nagi adult. And by the way, tapad ra gid sa swimming pool anaa diri ang CR nila nga pambabae and sa lalaki. Dapat ra diri. And then nadiri ang building, okay? Gusto mo mag-overnight, okay? Mag-overnight stay. Dako kayo ang Country Village for overnight stay. Okay? So perfect kayo pang night, pang night swimming. Ang loved ones, family. Dagan kay sila fountain ali dito guys sa fountain nila. Nice gig kayong dulaanan sa mga bata. Guys. So perfect kayo sa mga kids. Gusto sila mag-swimming din eh. May mabaw kayo sa mga gagmay ng mga kids. Na apoy medyo from what do you call this? Kanang
2 years old pataas. 2 to 5 or 2 to 8 years old. Mga preschoolers. Pwede diri guys, kaya medyo mabaw ra diri. Okay? And then, yan na sila itagan kay slides. Tulo ka mo. And derita sa dagko guys sa mga mga pang-adult. Mga pang-dagko, ayan na sila yung mga fountain diri. Kahit na yung fountain nila diri guys. Na super taas kayo. Ibu. Taas kayo maabtan. Taman diri. Taas kayo. Gusto mag-shower din. Pwede kaayo. And napod sila yung rim diri. Gusto mo mag-play games. Basketball. Sila yung basketball rim. Yan. Napod sila yung middle stage dito guys. So. Then dumdum ko na ay kasal dira sa tunga-tunga. Kasal ang ayon. Yan. Napag yung mga tents dito guys. Pwede mo makapili. Asa mo gusto mag-stay. Alright, so tama na, gusto mo magpailalim sa shower, pwede na kayo makatambay mo diyan na seats. Right, the best get on night swimming. Yeah. Morning ang Country Village night swimming, night views. Right, diri sa ilang swimming pool. Lami kay mga food diri guys. So again, kung gusto pa mo guys nga ma-experience pa more sa ilang mga gina-offer diri sa Country Village, so adto sa ilang page, Country Village FB page, and message them. Ayaw mo kalimot. Okay? Kaya ang naka-nice pag diri guys na event hall nila at bang ragid niya ang swimming pool. Okay? Na diri. Oh, the best kayo, no? Well, ga-event po sa family, then ligo-ligo dayon. Then napuntay tambayanan diri or higdaanan while ga sunbathing kung morning. And magpahulay-pahulay gamay while ga swimming. Ayan guys. Pahulay ka gamay, then dive din diretso, and gabi ka clear po kayang tubig. The best kayo liguan guys. Super clear ang tubig. Kaya ito katong sa center spot guys, kung asa tong gikasal sa tunga-tunga. Okay, mao ni siya. Dering ha. Alright. Okay. Dering nga part. Medyo ngit-ngit na. Ngit-ngit na, kaya wala nagipasiga. Okay, nasa yung mga tented to. And also, kung morning or even gani gabi, pwede ra tayo mo mag swing dire, mag slide ba ng mga bata. Ayan guys, oh. The best kay dire. Alright. So that's it. Mao ni ang Country Village swimming pool.
If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.